Hello guys! Hello guys! Good morning! Good morning. Sabihin mo muna good morning. Good morning. Yan, please. Please like and Tingnan mo na. subscribe. Please. Please like and subscribe and share. Thank you. Thank you. Ayan guys, si Coco guys. Meron po tayong lulutuin guys. Ayan. Ako po ay magluluto ng menudo. Pork menudo guys. Tipid sa budget po at yun lang po yung kung ano yung nasa reb lang po, yun lang po yung rekado na gagamitin natin. Yan. Ayan guys, ang ating sibuyas, ang ating bawang, ang ating sili, yung siling labuyo. Ayan guys. Syempre, halo natin ang ating, ayan, syempre, hahaluin po natin. Ayan. What? That's not working. Let me help. Hmm. Blue plus gray plus black equals a black and two. Woohoo! Yan po si Coco guys. Ayan. Siya ay And the orange. painting daw siya. Ayan. You mix. Mix. You make shoot. Ayan si Coco guys. Ayan na nga guys. Salang ko na yung bell pepper. Then ang ating patata. Yun nga po, wala tayong ano ba to, yung patatas. Bali ang ilagay ko lang po ay carrots. Yan lang po ang ating rekado sa bahay. Siyempre guys, lagyan natin ng konting toyo. Siyempre, halo-halo lang po, halo. Yan na guys, ang ating simpleng menudo. Patok sa budget. Siyempre guys, lagyan natin ng konting toyo, tubig. Yan, mix lang po ulit, halo-halo. Yan guys, lagayan natin ang ating nor. Lagayan natin ang ating tomato sauce. Yan guys. Siyempre, halo po ulit, halo. Yan guys. Yan na guys. Lagayan natin ang ating reno. Yan, liver spread. Guys, ang ating liver spread. Yan na guys. Siyempre, halo. Yan guys. Halo po, halo. Ayan guys, nailagay na po natin ang ating mga pampalasa, gaya ng magic sarap, pamintang powder, yan. Mga pork cubes. Yan na guys. Yan na nga guys, luto na ang ating ulam ngayong tanghalian. O diba guys, napaka-easy. Ayan. Ayan. Thanks for watching guys. Please like and subscribe. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye bye vlog.